प्रभुଙ୍କ महानामर गौरव हो। प्रभु आमମାନଙ୍କୁ जीवितମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ आश्रय देले। प्रिय ईश्वरଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବଲରେ एक प्रकारर ख्रिस्टियान ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ प्रभु एक उपमा द्वारा वर्णना कले। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 15-16 पदरे प्रभु गोटे प्रकारर ख्रिस्टियान माननकु कहिले, आम्भे तुम्भकु आपणा मुखर उद्गार करने जाऊछु। तुम्भे शिथिल नुह क्यबा उष्म नुह, ईशतुष्म हेबारु आम्भे आपणा सम्मुखर तुमको दूर करुछु। ईशतुष्म ख्रिस्टियान, बैकस्लाइड ख्रिस्टियान, आपाथेइस्ट ख्रिस्टियान एमानक सम्बन्धरे बाइबलर एक सतर्कर कथा कुहा जाए। एमाने शिथिल नुहंती कि उष्म नुहंती, जो माने धर्म को आपणांती किंतु धार्मिकता को नुह, जो माने विश्वास करंती किंतु विश्वासर कर्म करंती नाई, जो माने प्रार्थना रे विश्वास करंती किंतु प्रार्थना करंती नाई, वाक्य को सुनंती किंतु ग्रहण करंती नाई। एमाने सही स्वादहीन लवण परी, फलहीन गछ परी, अमध्य आलोकहीन बत्ती परी जीवन। आजिर अनेक ख्रिस्टियान समाज मध्यरे, अनेक ख्रिस्टीय मंडली मध्यरे मध्य ए प्रकारर ख्रिस्टियान मानकर जीवन अछि, जो माने प्रभुंक नाँ रे बंशंती सत किंतु कर्म करंती शयतानर। प्रिय प्रभुंक लोक माने एमानंकु लुकवार्म ख्रिस्टियान बोली कहा जाए, जो माने शिथिल नुहंती क्यबा उष्म नुहंती। प्रभु लाओदिकिया मंडलीर विश्वासी विश्वासिनी मानंको ए प्रकार कथा कहिले। लाओदिकिया मंडली 60 ख्रीष्टाब्दर सबुठारु धनिक मंडली, सबुठारु शिक्षित मंडली। लाओदिकिया सहर हाईली कमर्शियल थिला। सेठारे विभिन्न प्रकारर इंडस्ट्री गुड़ाक, विभिन्न प्रकारर मेडिकल स्कूल गुड़ाक रहिथिबा कथा इतिहास अनुसार जना जाए। जेउठारे बड़ बड़ शॉपिंग मॉल, जेउठारे बड़ बड़ ओलंपिक स्टाडियम, सेठाकार लोक माने उच्च शिक्षित, सेमानंकर जीवन जापन प्रणाली मध्य उच्च धरणर थिला। किंतु सेठारे गोटे समस्या जे पानीय जलर समस्या सेठारे थिला। एणु सेठाकार लोक माने 6 माइल दूररू आपणा सहर रे पानीय जल पाइपलाइन जोगे सेमाने आनंती। सेमाने कलसी सहर जल आनंती, जहाँ सेमानक सहर 10 किलोमीटर दूर रे थिला। पुणी कलसी सहर जल पानीय सकाशु भारी उपयुक्त, जहाँ ठंडा जल थिला बोली कहा जाए, जहाँ आरामजनक थिला, स्वास्थ्यजनक थिला। किंतु जेतेबेले पाइपलाइन माध्यम रे लाओदिकिया सहर रे जल पहुंची जाए, ताहा एक प्रकारर उष्म परी होई जाए। लाओदिकिया सहररू 7 किलोमीटर दूर रे आउ गोटे सहर थिला, जार नाम हेरापोलिस। सेठार जल गरम थिबा हेतु रोगी मानकर स्वास्थ्यजनक थिला। किंतु लाओदिकिया रे जो जल आसु थाए ताहा ईशतुष्म। सही जल लोकंको आरामजनक मध्य नथिला, केवल रोगी को स्वास्थ्यजनक मध्य नथिला। एणु साधारणतः अनेक लोक ताहा द्वारा शारीरिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति रे आसुथिले। अनेक बांती मध्य अनेकंकर ठारे देखा जाउथिला। ताहा लोकंकर स्वास्थ्य पाए विपदजनक हेबारु प्रभु तही मध्यरु एक उपमा द्वारा तहीर विश्वासी विश्वासिनी मानकर आत्मिक जीवन संबंध रे वर्णना कले। लाओदिकिया मंडलीर ख्रिस्टियान माने से ईशतुष्म जल परी, जो माने मंडली पाई बोली अदरकारी परी देखा जाउथिले, मंडली पाई विपदजनक थिले। मांडलिक जीवन पाई, आत्मिक जीवन पाई, प्रभुंकर इभांजेलिज्म पाई सेई ख्रिस्टियान माने विपद परी देखा जिबा हेतु परमेश्वर कहिले, आम्भे तुम्भको आपणा मुखर उद्गार करबाको जाउछु। लुकवार्म ख्रिस्टियान, जे माने ख्रिस्टियान किंतु ख्रिस्टीय आदर्श सेमानक ठारे न थाए। बाइबल धर्मशास्त्र रे लुकवार्म ख्रिस्टियान पाई 4 गोटी क्षतिजनक कथा वर्णना करा जाए। प्रथम विषय, प्रभु कहिले आम्भे तुम्भको आपणा मुखरू उद्गार करबाको जाउछु। तामाने सेमाने प्रभुंको मुखरू दूरवर्ती हेबे, प्रभुंको सम्मुखरू दूरवर्ती हेबे। सेमाने प्रभुंको मंडली पाई विपद परी हेबे। प्रभुंको राज्यरु सेमानकु पृथक कराजिबो।
ଏହି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପିତରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରରେ ପିତର କହିଲେ 2:20 ଏବଂ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସଂସାରର ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସାଂସାରିକ ଅସୁଚିତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଭୟଙ୍କର ହେବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅସୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସଂସାରର ଅସୁଚିତା, ଆଚରଣର ଅସୁଚିତା, ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅସୁଚିତା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଏ ସକଳ ବିଷୟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ପାପର ମରଣରେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଣୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହେଲୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ, ଜାଣି ଆସୁଅଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାରର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁ। ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନର ସହଭାଗୀ ହେଲୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ କର୍ମରେ ଭାଗ ନେଲୁ, ଅଂଶୀ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସଂସାରର ଅସୁଚିତାରେ ପଡ଼ିଯାଉ ତେବେ ଆମ୍ଭର ଶେଷ ଦଶା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏଣୁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 6:4-5-6 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ କରାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ସେମାନେ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କ୍ରୁଶାର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଥରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପାଇ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାପରେ ବଞ୍ଚି ଆସିବୁ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପଣ କରିବୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନୁହଁ, ବିନାଶ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୁଆଯାଇ ପୁନରାୟ ଆମେ ଅଶୁଚି ହେଉ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କ୍ରୁଶାର୍ପଣ କରୁ। କ୍ରୁଶାର୍ପଣ କହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବ ଯେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଯେହେତୁ ଯେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯିବ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମ୍ଭର ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଥରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଭିଶପ୍ତ କଲୁ, ଆଉ ସେ ଅଭିଶପ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯଦି ଆମେ ପାପ କରି ମନ୍ଦତାରେ କଳୁଷିତାରେ ବଞ୍ଚିବୁ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପଣ କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ କରୁଅଛୁ। ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମ୍ଭର ପାପରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବକୃତ ପାପକୁ ସେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କରାଯାଇଥିବା ପାପକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ଆଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପଥ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପାପ କରିବୁ ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଏହା, ଏ ସମୟରେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଅଛି। ନା ନା, ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଗ୍ରହ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଟେ, ପୁନର୍ବାର ପାପ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ପରିପକ୍ୱତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଅନୁଗ୍ରହ, ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଅନୁଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି
पाप उपरे पाप करी आसी क्षमा मागी पुनर्बार पाप करिवार जीवन जदि आम ठारे रहिला तेबे सेई अनुग्रह मध्य आम्भ मानक पई व्यर्थ होई जिवो। प्रभु अनुग्रह करंती आपणक आत्मिक जीवनर सबलता पाई आपण जेपरी स्वर्ग राज्य पाई प्रस्तुत हेबे एथिपाई परमेश्वर अनुग्रह करिछंती किंतु वर्तमान रो अनुग्रह पाप क्षमार अनुग्रह नुहे। एणु एब्री पुस्तक तहिर 10:26-27 रे लिखा जाए कारण सत्य ज्ञान लाभ करिबा परे जदि आम्भे माने स्वेच्छापूर्वक पाप करुथाऊ तेबे पापार्थक बलि आउ अवशिष्ट न थाए। जीसु सही पापार्थक बलिर नैवेद्य हे आसिले जो नैवेद्य द्वारा जगतर समस्त पाप मोचन करागला किंतु आम्भर पाप पाई से बारंबार नैवेद्य हे आसिबे नाही। एणु जे जानी शुणी सत्य ज्ञान पाई पाप करे ता पाई पापार्थक बलि आउ अवशिष्ट न थाए। ता पाई थाए विचारर एक प्रकारर भयंकर प्रतीक्षा और ग्रासकारी अग्निर प्रचंडता। प्रियमर ईश्वर लोक माने लुकवार्म ख्रिस्टियान से सही भूमि परी जे कि बारंबार स्वर्गीय जल पान कले मध्य बारंबार वृष्टि जल पान कले मध्य फल उत्पन्न बेलू कंटा गछ उत्पन्न करिवो जहा इब्री पुस्तक 6:8 अनुसार से अग्राह्य होई अविलंबे शापग्रस्त हुए ताहार चरम दशा अग्निदाह। एणु आमे परिवर्तन हेबा दरकार। जदि आमे पापर असुचितारू रक्षा पाई प्रभु को ज्ञान पाई पुनर्बार पाप करियछु तेबे निश्चित भाव में आमे प्रभु को अभिशप्त करियछु। प्रिय मोर ईश्वर लोक माने जीशु को द्विथर असुचि करा जाए नाई बा से द्वितीय थर शापग्रस्त हेबे नाई। से द्वितीय थर आंभर पापर बलिदान सकाशु बोली नैवेद्य होई आसीबे नाई किंतु एबे जदि आमे अपना पापरु परिष्कृत हेबाकु चाहू तेबे निजे ही आमे क्रूसार्पित हेबा दरकार। निजे ही एक बलि स्वरूपे एक नैवेद्य परि हेबा दरकार। एणु बाइबल रे लिखा जाए गलातियो 2:20 रे पाउल कहले मु ख्रीष्टंको क्रूसरे हत होई अछि अपना अपना पाप सकाशु बोली ए दुख भोग काल रे आम्भे माने प्रभुंकर क्रूसरे हत हेइसिबा दरकार। निजर पापर स्वभाव को मारिबा दरकार। निजर कलुषित जीवन को मारिबा दरकार। निजर अपरिवर्तनीय मन को मारिबा दरकार। निजर कठोरता को मानिबा दरकार। अपवित्रता को मारिबा दरकार। प्रिय ईश्वर लोक माने बाइबल रे लिखा जाए रोमियो 12:1 रे अपना शरीर को सजीव पवित्र करी ईश्वर ग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर तामाने ए देह को आमे एक नैवेद्य परि प्रस्तुत करी ए शरीर मध्य को ए शरीर को आमे एक पापार्थक बलिर बलिदान स्वरूपे आमे उत्सर्ग करिबा दरकार। नहेले आमे सही उच्चतुष्म ख्रिस्टियान परि जे कि प्रभुंकर मुखरु उद्गारित हेबार संभावना अछि प्रभुंको राज्यरु दूरवर्ती हेबार संभावना अछि। एक लुकवार्म ख्रिस्टियान रो द्वितीय क्षतिजनक विषय एहा हेई पारे जदि आमे लुकवार्म ख्रिस्टीय जीवन काटुअछु तेबे से लोक आत्मिक जीवन रे बुड़ी जिबार संभावना अछि। जेतेबेले शिष्य माने नौकारे चढ़ी समुद्रर गोटे कूलरू आउ एक कूल को जाउथिले माथियो 14:24 अनुसार सेमाने प्रतिकूल वायु हेतु लहड़ीर सम्मुखीन होइथिले। सेमानकर नौका आग को बढ़ी न पारी मझी समुद्र रे सेमाने बाधार शिकार होइथिले। प्रिय ईश्वर लोक माने ख्रिस्टियान जीवन रे मध्य आमे गोटे पारिरु आउ गोटे पारी को जाउछु। आमे जगतर तहिर क्लेशरु आमे विदाय नहीं आमर जर्नी एटर्निटी आड़कू रखिअछु। एही जर्नी रे किछि किछि बाधा मध्य अछि जेमिति शिष्य माने नौकारे थिबा समय रे
କୂଳ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ହିଁ ଲହଡ଼ି ପବନର ବାଧାର ଶିକାର ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ନୌକା ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅତି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ, ଆମେ ମଲୁ, ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର କଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସିକ କଲେ, କହିଲେ, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିଛି କିଛି ବେଳରେ ଆମେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁ, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସିକ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟର ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ସାହସିକ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ପିତର ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆପଣ, ତେବେ ଜଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ। ଇଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁଲେ, ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲା ପରେ ପଛରେ ଦେଖି ସାହସ ହରା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ସାହସ ହରା ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପିତର ଗୋଟେ ଏମିତି ଶିଷ୍ୟ ଯେ କି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ। ଆଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସାହସ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନଥାଏ। ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛର ପବନକୁ ଦେଖିବାଟା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିବେ, ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିବୁ ବୋଲି ଭାବି ପଛ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ନ ଛାଡ଼ିବା ହେତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାଗିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇବେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ହେତୁ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଲା ପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ। ଆରେ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁଅଛୁ, ତେବେ ପଛକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଛକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେହି ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ଜୀବନ ପରି। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଅନାଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ପିତର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାର୍କ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପିତର କହିଲେ, ଯଦ୍ୟପି ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନ ପାଇବେ, ତଥାପି ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। 31 ପଦରେ ପିତର କହିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମରିବାକୁ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଗଲା, ମହାଯାଜକଙ୍କର ଗୃହକୁ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିତର ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ମହାଯାଜକଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଶିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ସେ ଭୟ ପାଇଲେ। କିଛି ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତ ସେଇ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲ। ଏହା କହୁ କହୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ମାର୍କ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 71 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଏକ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ରାଣ ପକାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଲୋକର କଥା କହୁଅଛ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହା ହେଉଛି ଲୁକ୍ୱାର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ, ପାଳକଙ୍କ ଆଗରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାନ୍ତି, ଶୟତାନ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଆହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସକାଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଅଛି। କିଛି ପାଳକ, କିଛି ସେବକମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶୟତାନ ସଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ, ତେବେ ତୁମେ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପାଇବ।
प्रिय मोर ईश्वर लोक मैंने जदि आपण सम्मुख दे जाउछन्ते पछआड़े देखंतु नाई से गोटे स्त्री दिने पछआड़े अनाइबा द्वारा लवण स्तंभ हो गला। पछरे सदम हमरार पाप अछि विनाश अछि। गोटे ख्रिस्टियान पछको न देखी परित्राण आड़को धाइबा दरकार। किंतु जो माने लुकवाम अटंती जो माने उष्म परि जीवन काटती से माने ए प्रकार पछको मध्य चाहूथांती। सम्मुखरे बढ़ंतु न बढ़ंतु किंतु पछर विषय से माने भारी गुरुत्व दियंती। एणु आत्मिक जीवन में बढ़ी पारु नाहांती। से लटंक स्त्री मध्य स्तंभ हो गला ना पछको फेरी पारिला ना आगको बढ़ी पारिला कहीं स्तंभ केबे हेले घुंचे नाई। तृतीय क्षति जदि आमे ईशतुष्म परी ख्रिस्टियान जीवन बंचुअछु तेबे आंभर आत्मिक जीवनर शत्रु माने आंभ को दमन करने को आरंभ करिवे। मार्क 14 अध्याय अनुसार जेतेबेले पितर जीशुंक पछे पछे जाउथिले इति मध्यरे जणे ताहांकु पचारिला तुम्भे मध्य जीशुंक संगरे थिलो। तामाने जेउ माने जीशुंको बांधिकी नैथिले सेई माने ही आंभको मध्य चापग्रस्त करने पाई चेष्टा करिवे। जीशुंको शत्रु ख्रिस्टीय जीवनर शत्रु से माने ही आंभ मानकर आत्मिक जीवनर शत्रु अटंती। एमाने पितरंकु प्रेसर करने को चेष्टा कले। 3 थर पितरंकु पचारा गला आउ से संपूर्ण भावरे अपना मनरे मानसिक चापग्रस्त हेबाकु लागिले। आउ जेमिति पितर चापग्रस्त हेबाकु लागिले ताहांको मुखरु प्रभुंकर सपक्षर कथा न बाहारी प्रभुंको अस्वीकार करने लगिले। आज अनेक ख्रिस्टियान मध्य एमिति चापी हे जिबा हेतुरु सेमानको मुखरु जीशुको वार्ता बाहरु नाई। जीशु एक बोनाळीर दृष्टांतरे कहिले कंटा गछ ताहाकु प्रभु जगतर अभिलाष संगरे संसारर मोह संघरे तुलना कले जहाँकि बीज को चापी पकाए। तामाने किछि किछि शत्रु अछंती जो माने प्रभु जहाँ आम जीवन में बुणी थांती रखी थांती ताहाको चापिबा पाई चेष्टा करंती। लुकवार्म ख्रिस्टियान जीवन सेमिति जो लोक संसारर विषय प्रति अभिलाषर सहित आगको बढ़ी जाए जे वाक्य पाई मध्य मोहरे बंचिबो ताठारे थिबा प्रभुको वाक्य चापी हे जिवो। एमाने कंप्रोमाइज करी जीवन काटंती। किछि लोक स्वार्थ रखी थांती किछि लोक भय करी मध्य जीशुको अस्वीकार करि दियंती। जीशुଙ୍କର वार्ता को बाहर करंती नाही। एक साहस पूर्वक अति दृढ़ विश्वासर सहित जीशुको ग्रहण करंती नाही। जीशु गोटे कथा कहिले मार्क 8:38 पदरे लेखा गला जे कही एही कालर व्यभिचारी और पापिष्ट लोक मानक मध्यरे मोहर वाक्य विषय रे लज्जाबोध करे मनुष्य पुत्र जेतेबेले पवित्र दूत मानक सहित आपणा महिमार आगमन करिवे सेतेबेले से मध्य ताहा विषय रे लज्जाबोध करिवे। प्रभु साउल राजा को राजा करिवारु लज्जाबोध कले। से मध्य कंप्रोमाइज युद्ध करिथिले। जेतेबेले अमालेकीय मानकर संगरे साउल राजांकर युद्ध हेउथाए। प्रथम सामुएल 15 अध्यायर किछि वाक्य गुड़ाकर लेखा जाए। 15:3 अनुसार परमेश्वर साउलंको कहिले तुमे अमालेक को आघात कर सेमानकर सर्वस्व को वर्जित रूपे विनाश कर कौनसी विषय प्रति दया देखाइब नाही। किंतु साउल जेतेबेले सेमानको संहार कले से केतेक उत्तम मेष गोरु हृष्टपृष्ट बाछुरी इत्यादि प्रति लोभ करी सेमानको जीवंत रखिले। एकथा ईश्वर दृष्टि रे मंद देखागला। परमेश्वर शत्रुर कौन सी विषय को रखिबा पाई चाहंती नाही।
आमे ख्रिस्टियान माने मध्य जदि किछि विषय प्रभु आमको संपूर्ण छाड़िबा पाई कहिसंती तेबे संपूर्ण छाड़ी देबा भलो। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ ख्रिस्टियान लाइफ नुहे। 10 गोटी आज्ञा माने 10 गोटी आज्ञा मानिबा दरकार। 10 गोटी रु 7टी मानि 3टा न मानिबी आउ एहा करिबा द्वारा चली जीवो बोली कहिले प्रभुଙ୍କ दृष्टि चलिबो नाही। मुखरे गोटे कथा आउ कर्मरे गोटे कथा प्रभु पसंद करती नाही। प्रभु साउलंकु अग्राह्य कले। तांको परवर्ती कौन सी लोक साउलंकर वंशजात कौन सी लोक इस्राएल रो सिंहासन रे बसी पारले नाही। प्रिय मोर प्रभुଙ୍କ लोक माने ईशतुष्म ख्रिस्टीय जीवन एहा आंभ उपरे शत्रु आणे। साउल सारा जीवन शत्रु हाबुडरे पड़िले मरण बेले मध्य शत्रु द्वारा ही आघात प्राप्त होई मरिबा को पड़िला। एणु आमे शयतान सहित पाप सहित संधि न करू। प्रभुଙ୍କ इच्छा कौन ताहा अन्वेषण करी तदनुसार जदि आमे बंचिबू तेबे शयतानर दमन आम उपरू हटिबा को लागिबो एवं शेष क्षति जहा गोटिए लुकवाम ख्रिस्टियान सहीबार संभावना अछि। एमाने प्रभुଙ୍କ स्वादर कारण होई परिबे नाही। माथ्यू 5:13 रे लेखा जाए लवण जदि स्वाद विहीन हेबो तेबे ताहा पादरे केवल दला जीवार पाई बोली रखा जिवो। पादरे दला जीवा छड़ा अन्य कौन सी कारण रे आसी पारिबो नाही। तामाने से माने संपूर्ण भावरे प्रभुंकर अग्राह्य आ प्रभुंक द्वारा विचारित हेबार संभावना अछि। प्रिय मोर ईश्वरंक लोक माने आमे सेई फलहीन गछ परि न हेउ। जीशु गोटे डिम्बिरी गछ को देखिले बड़ आशार सहित ताठारु किछि पाइबा पाई गले किंतु देखिला बेलकु कौन सी फल मध्य ताठारे नथिला। से गछ दूररु भारी सतेज देखा जाउथला किंतु पाखरे ताठारे गोटिए सुधा फल नथिला। किछि लोक दूररु साधु देखा जाती। किछि लोक दूररु ही गोटे भलो ख्रिस्टियान बोली विवेचित होती किंतु निकटरे सेमानक ठारे कौन सी धर्मीय विषय धार्मिकतार विषय देखा न जाए। आजिर ख्रिस्टियान जीवन मध्य सेमिति तेल नथिबा बती परी। आमे जगतर ज्योति किंतु ए ज्योति रे तेल नाही आलुओ नथिबा ज्योति परी। प्रिय मोर ईश्वरंक लोक माने मु आपण मानक उत्साहित करिवा पाई चाहे। आमे एई 2 गोटी नौकारे पाद देई केबे हेले प्रभुंक राज्य आड़क अग्रसर होई पारिबा नाही। जदि आमे प्रभुंक राज्य पाई प्रस्तुत हेउछु तेबे से शयतानिक मंदतारु आपना को संपूर्ण पृथक करिबा निहाती आवश्यक। जेहेतु आमे समुदाय जगत लाभ करी जदि जीवन हारि देइथिबु तेबे आम्भर कौन सी प्रकार लाभ हेबो नाही। एणु प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। एई संसारर समस्त प्रकार क्षति असुचि जनक विषय आमे रक्षा प्राप्त होई जेपरि जीवन काटी पारिबु। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमेन।